Tini November Nuchiba Shalmari Tangshalo, TSF Ringsrinai Motani Bukhakti, Phil Tamchiba Fresh Meat Panda Sonzajaka, Agortola, Robindro Shotebashiki, Bobono, O Pandawo, Pandalua Jika, Tauntai College Committee, TSF Ringsrinai Motani, Shikla Shikliro. Pandaw Chingrinai Ingi Manzaka, Tiprasha Hamkai Montri, because Debroma Manzaka, 17 Gulagatini MLA, Man of Debroma Manzaka, TSF Ringsrinai Motani Kasam, General Secretary, Eba Tang Pankra, Shnil Debroma Manzaka, Kasam, Tang Pankra, John Debroma, Manzaka, Tabuni, Tang Pankra, Hamlo Jamatia, the President, Shomra Debroma, Akoshong, Tatikatar Musumani Bishingti, Fresh Meat Panda, Shongsawi Rizaka. Pandaw Kogna Taniwo, Emile Man of Debroma Shaka, Tabuni Ungtong Jorawo, Tipasha Dofa Hanse, Komorja, Krasis Ungzak, Oba Jorawo, Tipra Zugdog, Eva HD Burido, Kubunin Tofanis Labe Kajake, Table Comonai, Hanibai, Kubunin Tofa Kajaka Hangake, SD certificate cancel Kaimanai Tumung Oba Musabo, Raja Tonkanke, Unganang Hunishaka Emile Man of Debroma, Kubuni Fashingo, Tabuni Ungtong Jorawo, Jero, Scholarship Maya Ungtonka, Oba Ring Sunerang Bagi Boshaka, TSF, Jora Tugino, Logitongai. Abangka TSF Joton Semana Usna Organization ini 35 Fesas Meet ini bisi burung-burung abang kai tongo TSF cara operasi komunikasi. Jika angbo eksomayo TSF ni lidaran fakir GS Presiden main fakir approval semua macam apa tu gosok student Zara tongai college committee town committee omka organize kai fe inke tini jawar fresh meat sini ramdro bobo inke abono ekta program inke TSF sotmo program ti bini culture bini je kamama ngoti sanani tai student rogno bahike tini sini thancha tongai sini ba sini suajin samong ekta program Organization, abu sudah tina thansa khanya bagai, dokan bagai samong khanya pun awat TSF, tina program tini, kalau halo tini 35 Fesas Meet ini tu. Mungkin sar tabok sikla sikli rok, bersibak rumzak sijak rok, aborok kubun bosoni borok bai kai jagai thangmani nu jagai tongo, tei aboni koklai to sajago, je kubun bosoni borok rok no kai thangkangke SD certificate ni cancel khlaina ni nang nahi, pia ba tabo sukjara, abo hani kono no yapri na harmani nu jaya, abo sar tamni bagai. Abor do belai jaya, jata sini buri rok bises kai. Oina dofa oina jatuh kaje kake bini zat kemai tangan siapa mana sini negatif mana sini zat ini ekta part kemai tangan ini siapa buat cintai enggak kalikan engkau apa belakang saya apa ini seng awareness makanya omti TSF ini Fesas bah program logo seng masuk kemana tak masuk sini dofa hanya krisis seng bukan dofa kaje awui matong ini seng message maru engkau je isu certificate cancel mana apa tu naik tongon jadi nama hai kaiman engkau abang belakang satu gaya sih, sembagi student atau program orang isu tisaka, omai kai deman hendak seng wan sogiro kok sama tu. Jadi na ojagawo omai kai mana ongket tu ojagawo ang ukulogus lograk ang bahaya kai mana abuan, siapa tu ni? Nanggo omai isu ro, jadi na omai ke kuno lama tu ongket ke, ese certificate cancel kani ni, onti jadi tu ongket ke, abu cancel kani ni dorkar. Sir, scholarship ni dia jengjalan motong mana tu tam sana ini. Scholarship waktu korang tisain tunggu, bisnis kait TSF ragu, asyik ragu kain tunggu. Kalau scholarship tu ekta step tu mang kana hemat tunggu. Jadi nak problem tunggu kakek, tini orang sini borong guna Minister of Finance, Travel Minister bo orang mantan naik, bo chief guest, ke bo Cox ni discuss kene. Ke kakayo scholarship dia tunggu ni, abono problem solve kan hai wansugo kayang ke to TSF to korang tisain tunggu korang tisain pana abono solve kan ni mana ni Kubuni Fasingo Tiprasha Hamkai Montri scholarship ni isno tuye khokeng dani shaka jero fake documents tuja the fake documents by course khai tongo bornan jarawi shoi documents tuja rakta bok jinjalo klaja khusatai klayo second semester fourth semester sixth semester obahe kabangma exam Ungna bakak tangai tongo sampai pekya obahe jarawa tabu bo kabangma Tiprasha rung sengnai ro B.Ed ungthang nursing ungthang te kubuni course ungthang jero scholarship maya borok jinjalni bakak thang shogijak borok ni bagai tamu yapresano Tiprasha Hamkai Montri abo jurase koksasinai nainedi Tiprasha Hamkai Montri tamusaka scholarship natoi রক্তদান শিবির মাথায়
थुई चिनी बरफ थुईनि नाय फिरिजों किन्तु जारा जों आगरतला दङ साइमोन अनेक बुरि बोसोराव जिबि फायो बानानि थांगाखाय बानानि फुरो जोंनि सा केंना फुरो थुईनानो थुईनाय दङ मायाखौ थुई बटल थाइसानि बागै जानारि आवन बागै तिनि जारा नरक स्टुडेन्ट फैनाय कलेज नि स्टुडेन्ट इउनिभार्सिटी नि स्टुडेन्ट डक्टर इन्जिनियर जों मा गबनाय थुई दिनि चिनी बरफ थुई दिया किन्तु एकटा थुईनि बिनिमय थाखाय जीवन बांचिनि मनस अनेक आनि मकल पुस्तक थुई कायसा बटलनि बागै जीवन आरिखा थुई माया जिबिवत ब्लाड बेंक थुई करो आबाद बागै नरक मते हाय जोंनि कोनो प्रोग्राम हैगाय बर्थडे कोनो सेलिब्रेशन जे कोनो प्रोग्राम थुईनि कायसा प्रोग्राम है थुईनि मान कायसा प्रोग्राम है निनि थुईनि बिनिमय थाखाय जाम बांचिनाय ते कायसा नरक जतन साइमन तबो सिनि चेरेर पसाबुतिरो बिभ्रांत दं स्कलारशिप नि बागै आरो अनेक कमेन्ट होयो हामिया हामिया कमेन्ट हो हायपन कोनोया खायने दङ कमेन्ट किन्तु आं रिक्वेस्ट होनाया जारा परिनाय अरिजिनल परिनाय बरफखौ स्कलारशिप एप्लाइ खायो जारा पड़िया पसी पड़िया रेस्टुरेंट सामुं तांगो होटेल सामुं तांगो अन्य कोम्पानी सामुं तांगो किसी रांनि बिनिमये 10,000 15,000 माननाय जे स्टूडेंट जे कागज रिमानि बाकी खाय कलेज हिनानाय किन्तु निनि जे उपलग जे क्लाइजाक निनि स्टूडेंट যারা অরিজিনাল পড়াশোনা খাইনে রক যারা অরিজিনাল পড়াশোনা খাইনে রক তিনি স্কলারশিপ মায়া নেবাগৈ কলেজ ফি মায়া ইউনিভার্সিটি নি ফি মায়া বিভিন্ন স্কলারশিপ ফি মায়া কারণ ও যারা স্ক্যাম খাইনে রক নেবাগৈ তিনি যারা অরিজিনাল পড়াশোনা খাইনে রক বংনি বেগার আমার বাগৈ নরমনি বিসিংতিকে যারা টিএসএফ नि লিডার आं नरम कहना नरम कैसे मेसेज दी जे ओरिजिनल जरा पढ़ाशोना कर बर खाइदि बर माननाय किन्तु कलेज से पढ़िया कोनो यूनिवर्सिटी फ्रई सिनियर स्टाफ थांगा बेंगालुरु थांगा दिल्ली थांगा दिल्ली कलेज किरिजागै सकांबारिया से बंगने लिस्ट पाठाव होका जे मो छात्र रक्षिनी कलेज पढ़िया पूरा स्कैम गवर्नमेंट ने तकलाई जे जोंखौ खायमानि पड़े जों विभिन्न वेस्ट बेंगालुरु होका दिल्ली होका विभिन्न जायगा होका 17 कोटी रां गवर्नमेंट ने बांचिका पढ़ाशोना खाया कोनो कलेज से थायाबो कलेज नि मुखांसि नुकिया बनाफाइड फिटिंग खायो जे कलेज नि जरा बरक फिटिंग खायना दङ आगिन समी स्किम खाय दं बरक ताबुंगा जरा ओरिजिनल स्टूडेंट नंखाय जरा ओरिजिनल पढ़िना नंखाय बेकायदि खालाय थांगा या खायने नंगि बागै तो काहाम खायने पर्यन्त ताबुखाय जरा ओरिजिनल पढ़ाशोना खायने दं ताबुखाय मायां टाइम आबाय नंदर बिसिंथिबो मेसेज रिदि जे मुतिका खायदि कारण उनिया चिनि हरि बोसोराव बिग्रा बोसोराव उंगो चिनि स्कलारशिप नि बागै पढ़ाशोना खायबिया ते कैसा लास्ट मेसेज रिना सिनि दफाना मा बांचि दिना बुरै बसा सिक्ला सिक्लि रंना कयो नरक निजिनि दफाना बांचि शिक्षित नरक आनि गामिनि चाराय मासा दङ डाक्टर सिपरियो डाक्टर लगी संसारनो संगासायमा ओ स्क्रू ड्राइवर उनको नायनो रेडियो मेकानिक्स लगी सं समाज रेडियो मेकानिक्स सं आं सिंगा ओ बुरि सिक्ला रनो ताबुनि जे कोनारो मनाय तांगै नरक मति चिनि दफानो गयावै नरक ओते कुबुनि नमो सार सिनि सिक्ला रनो गासिनो केयार खायानि सं
Are norok no manna bagi bunyi ungu ba kiar khasina ita salsa chalani bagi no. Tabuni jara university পড়ানোয় শিখলা শিখলি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বেশিরভাগ শিক্ষিত পারানি বড় নতুইয়া পারানি বড় খুব কাহাম যারা বিশেষ শিক্ষিত হনায় ও শিক্ষিতর মধ্যে ইয়াপরি হামিয়াছে আবার মানে চিনি দফা 15 বাঁচি দিদি চিনি দফা বাঁচি দিদি নরক ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষিত ওয়ান শক্তি বাক্সা সঙ্গ আনি লাইফ আনি ইচ্ছা বাক্সা আনি লাইফ আনি ইচ্ছা অনেকে সাবলে আনি লাইফ আনি ইচ্ছা হাইফোন নরক মাওয়ান শোনায় ওই খাদ্য ফিনিশিং নরক চিনি দফা নরকা খাইদি যারা শিখলি রক যারা তিনি ইউনিভার্সিটি পড়ি দঙাই রক কলেজে পড়ি দঙাই রক বিভিন্ন ডিগ্রি নাই দঙাই রক চিনি দফা নরক রক্ষা খাইদি কালচার চিনি কানমু চিনি চুমমু চিনি মোসামু কমাই থাंबाय आ जराव टीएसएफ कायसा दफानि बागै आसायनाय अ त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन बो चिनी मानिको चिनी कालचार चिनी चामु मुथांनारि ना बागै तेसे रिभाइभ खायना बागै चिनी फ्रेशर्स प्रोग्राम नो अर्गानाइज मा खालाय अ फ्रेशर्स प्रोग्राम नि बिसिंतिनो जों चिनी कालचार नो चिनी मानिको चिनी कानमु चिनी चुममु चिनी रोजाबमु रंनो जों सु खालाय अ यांतिनो जों चिनी लुगुरनो जों फुनुमु यांतिनो चिनी कालचार जों दरक ताबो लुगुरनि आरो जों फुनुगै दङै मानो ताबो त्रिपुरा हास्टेन थेगा रमै फादार हास्टेव पर्यन्त चिनी मोसामु चिनी कानमु चिनी कप पिरजागि दङ अमो टीएसएफ नि बुथाय हेनि आंखा खालायो टीएसएफ चबा खालायो टीएसएफ वान सुगै दफाना हामजागै तिनि अ चिनी कानमु जुमु चिनी अमरनो वान सुगिनो टीएसएफ नि चबानि बिसिनि सिङाव तिनि मानो जों साइमनो टीएसएफ दफानि सामु थाइमा लगे चिनी स्टुडेन्टस दङ जों जालो जों खरां किसावो जों जतो साइमानो चिनी गोबांमा रोंस्लिंनाय रोंनि जे प्रब्लेम दंमारो परिथानि दंथानि केबं दंमारो जों टीएसएफ रो जे मानसा बंनै सामु जों पुसावो अमो कक बायसिमिया सामुनो बाबो दरगै थांगो आंमोन बाबुनाय चिनी फ्रेशर्स दङ जों जेहेतु स्कुल लाइफ पाए कलेज लाइफ हाबता जों वेल नेचर रोंखा जों चिनी लाइफनि चिनी फ्यूचर ना वान सुनानि चिनी थानि आ मेचर जों मांखा जों पुस्कां सालो तामो खायनाय तामो परिथानाय फ्यूचर तामो नामो जों चिनी लाइफनि एम तामो जों आमरनो जों वान सुनानि चिनी थानि आ मेचर जों फायया आं नं थानि उनो रिक्वेस्ट खालायनाय नर जेसा जागाफोर दंनि नरनि फोकस नंनि एजुकेशन नं केरियर नर फोकस खालायनि नर जे नंनि मुसुमानि इमान दंमानो नर मुथांदि ताइ लगिबो परिमानि लगिबो नरनि इमान मुथां खायमान लगिबो दफान बागै फैसा वान सकी तामनि हिमाले दफा नों परि दंगो ठीक न फियाबा चिनि दफा करे हिंगाके नों परि साबन बागै सामलायनाय अमो कायसा क्वेश्चन मा अमो चिनि बागै अनेक कक कतर वान सकी नर परिमान लगे दफान बागै सामलायनि दफाव गोबां माखासे केरां सफायनाय जोंनाबो जतन रोंसोलोंनाय दं जोंनि फ्यूचर जोंनि दाबो रोंसोलोंनाय दं जोंनि ससाइटिनि बेकेरेन जोंनि यागनो जोंनि दफानो सेटिसाइड लांनानै जों साइमोन जोंनि दफा दाबो ब पजिशनाव दं जोंनि दफा फसाखा हांगे जों फसाना आं बेसे कबराव हैग्रा जोंनि